फुंगाहाम जतनो खुलुमबायखे जत हास्टेलनि लोगोफोरनो दिनै दफानि अरय परय नङै दंमाने आबनो तयै किसा कक सानानि आरन बिसिङाव आं बिशेष खायै खा खामै साना मुसुमानि कमो बिशेष खायै टीटी एडिसी एरियाव सेबुक खालायनाय रक मीन्स चाकरी खालायनाय रक एमप्लयी रक जे प्राय 300 जना मतो बरक रिटायरमेंट नखा फियाबाबो बोसोर दिन सकां अंबायखे आंगाबो सिया किन्तु हायफोनो सोशल मीडिया नि बिसिंतो आं नुखा जे प्राय 300 फैमिली मतो बा 300 जन मतो जे पेंशन थांजाक बरक ताबुक पेंशन मायाखौ आउन बागै आबना आं कयनानि मुसुङो विशेष खालायै एडिसी अथॉरिटी नो मीन्स नंबर 1 हांकांकांकाय बुबाग्रानो नंबर 2 हांकांकाय जे एडिसी ने चिने बरंगनां सीएम पूर्णचंद्र जमातियानो आबनो किसा कुथुके वान छुगुई दाती आबनो सल्यूशन खायाने बागै ताम निनमाले ओ जागाव कक दंगो बा जे कक केमहाय जुदि से बरक 2000 तामने 25-26 नि बाजेटो बरक जुदि से रिटायरमेंट नि थाङै दं हांकांकांकाय आबो 2025-26 नि बाजेटो बरक नि जेता तामनाय बेतन आ जागा निचय इनक्लूड खालायजाकनाय ताई जारा ताबुक रमचिदे 2024-25 जारा थांजाक दं हांकांकांकाय पेंशन बरंनि जेता बेतननि बाजेट बो आ जागाव थांजाकनाय कारण तामनि हिमालय आं वानसुगो जे तामनाय खरकसा कर्मचारी जदि से बो पेंशन थांकांकांकाय बनि जेता बाजेट एडिसीओ आबो दुइटा पार्टनो नांगो ओंखाय आं खाखायो ताबो सुबजाराव जे बाजेट विशेष खायै बरकनि जेता बरकनो रेगुलर बेतन दै दंमाने आ बाजेट तंखो प्लस ताबुक रमचिदि आ बाजेट जदि से फाइ दं हांकांकांकाय बरकनो पेंशन रनानि बागै तामनाय कुन असुविधा करे आ रांबायनि बरकनो पेंशन दै मानो आनि जेता सीमा जराते कारण तामनि हिमालय बरक पेंशन थांमाने यागुलो कताल खेतो बरकनि जागा रिक्रुटमेंट खालायजे के खबले गावनि बागै बरकनि बेतन जेता तामनाय आबो बरक आ जागा माइनस बो खालायाको बरकनि बाजेटो निश्चय अबो हायंनाय हे जदि से माइनस खालायदि रेखांकांकांकाय तो आबो कायसे बुतनि सामं हायनंनाय कारण तामनि हिमालय आबो जे पर्यन्त क्लियरिंग यासाक कारण तामनि हिमालय जे जागाव रिटायरमेंट थांका आ जागाव कताल खे अपॉइंटमेंट खायासाक पर्यन्त आबो बनि बाजेट कायसे जागा फाइमान्या जे तामनाय कताल बाजेट ताई पेंशन नि बाजेट गावनि बागै ताबो गरम सिदि बरक 2025-26 बरक बो हायके बाजेट खायके आं सिया किन्तु हायबोनो आं जेता सोङै सायमा माने ऑफिशियल अबहाय सायमानो जे बरकनि जेता बेतननि बाजेट आबो आ जागाव तामनाय तानै जे तामनाय बरकनो पेंशन नि बागै जे प्रपोजल आबो हायके रजाकिया तबे बरक बाजेट नि बिसिङनो आबोनो तान्यावै बरकनि बेतननो आबो हायके माइनस खायावै बरक कतालके हयतो पेंशन नि प्रपोजल हरजाखाना गानबागा पेंशन नि जेता बाजेट आ जागा करै हनैनो बरक अबो हायके जेता साइ दंमानि किन्तु हायबोना आबो हाया तामनि हिमालय नों जे तामनाय टोटल जे एडिसी नि बाजेट दं आ बाजेट नि बिसिङनो आबो विभागनो इनक्लूड मांनाय निनि पेंशन बा बनि जेता रेगुलर नि बेतन आबो विभागनो इनक्लूड खायजा गाउन बागै आ जागाव जुदि से नों आलादाखे
tamnai nang alada ke pension ni chimi alada ke rangsan hor pi kang kang ni budget ni phatara abu to kon sompom phanya ni kokya ebong phao phaya ebong abu system o kore aun bagin ni clear budget na nang na je tamnai je o je 2025-26 jeta mane tamne financially aro je bobo hike nang je tamnai borong ni o je regular ni beton no batwida nang a jaga khlaka budget khlaka pension ni rangsan ka pension ni budget khlaka kintu abo hai jodi se khlai dong hang kang kai to a jaga o te rang kom saman nai hese ngaun bagai tabo ke management bahage ma khainai management obahgen ma khainai karon jehutu borok ni jata agi যখন তো বড় চাকরি খাই দङ আফর রেগুলার নি বাজেট বরং থানি বরং নি বেতন নি ফাইও একে তাবো আবো হাইকে নিচুই ফাই দংনাই গাউন বাগে আবুনো ম্যানেজ মা খাইনাই তাই আলাদা ভাবে যে নং স্টেট গভর্নমেন্ট পেনশন হেনে রাং সানপনা আবো স্টেট গভর্নমেন্ট নুনানি কোকিয়াতা তবে হ্যাঁ রেনাই তাবু রম যদি নি যেটা তামনাই নি বাজেট ক্লিয়ার না নাই তাবো অসুজরানি কর্মচারী দংমনি আজাগাও মানে তামনাই আং আজাগাও মহাকে ফিল আপ খাইবিকা গানি পেনশন ni osuk nango obo haike khaino nang katalke hoito tamnai 2026-27 no nang abo haike khlai budget khlai mannai kintu fiaba nang jodi abo haike clear ke budget khlayawoi ageni je budget ni a jaga plus khlai nyo jodi nang pension ni jodi rang sanai jong hang kang kai a jaga ole nang alada ke mana kokia tar mane abono সমাধান bo khlai manani kokia gauni bagai tabo krom chide je pension ni rang notto yang sanan musongo যারা পেনশনার আবু কেবনি মায়া বুয়া দয়া বুয়া কারণ তার নির্মাণ খবর নি মান ঠাই আউন বাকি বরণ ইমিডিয়েটলি আবনো সলভ খাইনা নাঙ্গো এবং বংন ক্লিয়ার খাইনা নাঙ্গাই কারণ তার নির্মালে আ জায়গা যদি সবাইকে ক্লিয়ার খাইয়া বা অঙ্গি তখন আবু কাছে তামনাই অবনি পরিচয় সে जों নুকজাগো যে তামনাই जों এডমিনিস্ট্রেশন চালুনা রঙ্গিয়া जों এডমিনিস্ট্রেশন রঙ্গিয়া जों আবনো সিয়া আবু হাইছে কাইসা খাইনা খাই কারণ তার নির্মালে এক্সাম্পল তাবু যে বরং নাং সিএম বজে বেতন মানো হ্যাঁ আ জায়গাও কোনো সময় কোনো বেরমানি বাজেট খালাই রেজা গিয়া বন সমনি বাজেট বখলাই রেজা গিয়া মৌসুমি বাজেট বখলাই রেজা গিয়া বনি পকেট মানিনি বাজেট বখলাই রেজা গিয়া ফিয়াবা বনি যে টোটাল বেতন আবুনো নব ম্যানেজ মা খাইও বনি ফ্যামিলি চালক থানিব আবুনি বাগৈ তাবু যে এডিসি এডমিনিস্ট্রেশন ববা হিকে বউতিকে যে চালক নাই আবো অব হাইকে খাইনো ম্যানেজমেন্ট মা খাইনাই যেমনটা তাবু রম চিতে যতনো জান যা ইনকাম নি যেটা আবনো ডিপেন্ড খাইयै যে তামনাই চং তামনাই যে চিনি ফ্যামিলি নো মেইনটেইন খাইমা হাই অব হাইকে খাইনো চিনি এডমিনিস্ট্রেশন অব সং মেইনটেইন মা খাইনাই এবং আবনো সং মানে তামনাই গধুকে যারা তাবু রম চিতে এডিসিও সিও দङ এডিশনাল সিও দङ বা ডেপুটি সিও দङ বা সার্ভিস রুল টামো বা আবো হাইকে পেনশন রুল টামো আবনো কাহামগে সিউই আবনো ইমিডিয়েটলি সলভ খাইকাং কাং কাই আবো বেলাইকে কাহামনাই তামনি হিমালে जों जे ताबु ग्रम चिदे नायो तिब्रासने हामख्राय ताबु रम चिदे ग्रेटा त्रिपोलेन तामो आबुने मिनिंग का तिब्रासने हामख्राय तिब्रासने सेफ सिक्युरिटी तिब्रासने कासे सेफ गार्ड ताबु जे तिब्रालेन अवार्ड बहायनो तिब्रासने हामख्राय तिब्रासने कासे तामनाय सेफ सिक्युरिटी तिब्रासने कासे तामनाय बनि जेटा फान्डामेन्टल राइट বা আবো হাইকে যে নিজিনে হো নিজি কাহামকে তঙই থাঙই বিভাগ জাগানো সেফ গার্ড কনস্টিটিউশনালি সেফ গার্ড বাইকে বাসাই তংনানি আবুনো আবুনি যেতান নাইমো গাউনি বাগৈ তাবু রমছিলি যতগুলা চিনি তাবু রমছিলি এডিসি পাওয়ার অফ হাইকা পাওয়ার অফ হাইयै আজে আরো আসবই তাম সামু খাইয়া নাং গাং গাং তাই অব হাইকেন সামু খাইয়া নাঙ্গো যে তামনাই তিব্রাসা হামগ্রানি সামু গান বাগৈ অ পেনশনার বা বরকনো যেটা সলিউশন খাই বা বরকনো যেটা সমাধান খাই রেনানে আবো কাছে তিব্রাসা হামগ্রানি সামুনো আরন বিসঙ্গ তাবু রমছিলি তিব্রাসা রত্ন যদি সে আবাইকে সেফগার্ড রেনানি থাং কাং 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 কাই এডুকেশন ডেভেলপ খাই বনো সিরুই নুগুরি রেনানে আবো কাইসা আবুনি পাঠ নহাইছে তাবু রমছিলি তিব্রাসা রত্ন মাইসা রই মাইসানানি দুই বেলা ব্যবস্থা খাই রেনানে আবো কাইসা তিব্রাসানে হামগ্রানি পাটনো আবো বকাইছা গ্রেটার ত্রিপুরা লেনে
part mane samungni part no haise ta tebralen ni samungni part no kintu haipono tabuk suk jaraw seng a saitong hangkang ke seng wan subui ne ya aun bagai last time obo haken koi phinai je tamnai বিশেষ করে এডিসি অথরিটি no যে ইমিডিয়েটলি যেটা পেনশনার রংনি যেটা প্রবলেম no সলভ খাজানি বাগৈ কারণ তামনি হিমালে আবো কেবনি মায়া বকরি দয়া বকরি বরংনি মানথাই এবং বরক মানা নাংনাই এবং বরক মানানি নাঙ্গো এবং বরক দীর্ঘদিন যেটা তামনাই স্যাক্রিফাইস খাইমানি ইয়াগুলো বরক যদি লাজ জীবন যদি সে অবহাইকে বরক সাবার খাইকাং কাংকাংকে আবো কাইসা তামনাই বড় রকনো বা বড় রকনি যেটা হামগ্রাইনায়া বা বড় রকনা হামজাগিয়া বা সামুং তামনাই রেঙ্গিয়া বা নিগি আবনো তৈ মানে তামনাই খালাইয়া রেঙ্গিয়া আবো হাই হাই হাইকে মানে নুকজাক নাই হাইকে গাউনি বাগাইনো বরকনি যেহেতু যেটা আগে যে রাং বা বাজেট বা বরংনি যেটা রেগুলার বেতন বা আবো তো যেহেতু মাথাকজাগিয়া হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই আবো বানি বরংনি ম্যানেজ খাইমানো যেমন আং সাইজঙ্গ সামাহাই তাবো আলাদা খে পেনশনে কোনো বাজেট স্টেট গভর্নমেন্ট কোন সবে রহনানিব কগিয়া কারণ তামনি হিনমালে নং যে টোটাল যে তামনাই 2025-26 বাজেট খালাইও আব যে টোটাল বাজেটও সে আবো রমই মারানাই হাইছে হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই আ জায়গা হয়তো রমই রেজাক হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই হয়তো আরন বিসঙ্গ যে কাটছি টিঙ্গই যে টোটাল যেটা বাজেট এডিশনাল স্টেট দরকার আবনি বিসঙ্গ ম্যানেজ মা খাইনে যেমন সাইজঙ্গ যে আং সামাহাই जों जे बेतन मानमानि बा सीएम जे बेतन मानमानि आ जागा बेरमानि बाजेट खालायजागिया समनि बाजेट खालायजागिया आ जागा मसनि बाजेट खालायजागिया आ जागाव सुदु तामनाय आ जागाव जे तामनाय टोटाल बनो बेतन जागा एबं आ बेतन बानि बेरमा समस्त बिबां बनि कामानि चुमान नांमानि आबो मैनेज खायजागा आबो हाइके खायना पेन्शननि जेता ताबो जेता प्रॉब्लेम दं माने एडिशन अथॉरिटीनि बा एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन आपना इमिडिएटली सल्व खालायनो बागै माने কয় এবং আনি সামান্য বিসঙ্গ যদি সে কেবল দুঃখ নাঙি দংখা বা যদি সে চায়াঙি দংহাং কাংকাই জি দংহাং কাংকাং কাংকাই আনো নাকারদি এবং কেবলনি যদি সে বখা তামনাই বা কেবল যদি হামিয়া সাজাগি দংহাং কাংকাই আনো নাকারদি হামবাই যতন খুলমকা